Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. تو تساں گل سنی ہوگی کئی مولوی آندے نے یہ حدیث ضعیف ہے سنی ہوگی پڑھے لکھے بندے یہ حدیث ضعیف ہے ضعیف دا معنی کمزور ہے آ میرے ہاتھاں نو ویکھیا جے جڑی محمد دے منہ چوں نکلی ہوئے نا وہ ضعیف نہیں صدقے جاواں مولا تانوں جزا دے بہت شکریہ جڑی سرکار دے لب ہائے مبارک چوں نکلی ہے وہ کمزور کیویں ہو جائے گی ضعیف کیویں ہو جائے گی لو جی میں گور صاحب میں زندگی چ کسی حدیث نو ضعیف نہیں آکھیا حدیث بھی کبھی ضعیف ہوئی ہے روایت ضعیف ہوندی ہے روایت ضعیف ہوندی ہے اور ضعیف روایت نو حدیث آکھنا پیغمبر دی توہین ہے کمزور روایت نو نوجوانوں حدیث کہنا ہی پیغمبر دی توہین ہے اگر میں سمجھا سکاں بچیاں نو تو پھر میں کھلے دل نہ سمجھا رہا اگر میرے ہاتھ وچ کتاب ہے یہ نام کی قرآن پاک تہاڈی مہربانی کائنات دی سب تو معتبر حدیث دا نام قرآن ہے صدقے جاواں بھائی کیا بات ہے تساں کمال انداز نال اینو قبول فرمایا میری تمہید مکمل ہو گئی ہے کائنات دی سب تو بڑی اور مقتدر اعلیٰ اور سب تو بہترین اعلیٰ اور کمال دی حدیث دا نام قرآن ہے حدیث انہوں آدھے نے جڑی سرکار دے منہ چوں نکلے تے ایک کسے اور دے لبا چوں نکلے کیا بات ہے اوہ نبی دے لبا چوں نکلے ادھا نا احسن الحدیث ہے طالب جوہری صاحب نے تفسیر شروع کی تھی نا ادھا نا انہوں نے رکھیا احسن الحدیث قرآن احسن الحدیث ہے سب تو کمال دی حدیث دا نا قرآن ہے وہ جڑے بندے شامل ہوئے نا مسلمان ہے نہیں سن تے بن گیا مسلمان انہیں جڑیاں روایتاں بنائیاں نے نا وہ آج غیر مسلم کٹ کٹ سارے سامنے رکھتے ہیں کہ آ بھی تہاڈی کتاب وچ لکھیا ہے اے بھی تہاڈی کتاب وچ لکھیا ہے اے بھی تہاڈی کیا بات ہے میں تینوں ایک گل دساں اے آسیہ 5-7 بھی پھانسی لا چھڑے نا جدوں تک وہ کتاباں نہ چھڈے گا تیری جان نہیں چھٹے مولا بھائی تانوں جزائے خیر عطا بہت شکریہ میلاد دا لطف آ گیا جڑے بندے تیار بیٹھے نے میں پھر عرض کر رہا وہ یار جتھوں کٹ کٹ کے ساڈے منہ تے مارتے نے کہ آ بھی تہاڈی کتاب آ بھی تہاڈی کتاب آ بھی تہاڈی کتاب وہ آسیہ نے جڑا الزام لایا وہ سکیا تہاڈی کتاب چ لکھیا ہے تہاڈے نبی 25 سال دے کمارے سن تہاڈی کتاب چ لکھیا ہے کہ بی بی خدیجہ 40 سال دے بیوہ سن تہاڈی کتاب چ لکھیا ہے یا نبی جوان سن تہاڈی کتاب چ لکھیا ہے بی بی ضعیفہ سن تہاڈی کتاب چ لکھیا ہے کہ نبی کنوارے سن تہاڈی کتاب چ لکھیا ہے کہ وہ بیوہ سن پھر تہاڈی کتاب چ لکھیا ہے نبی حسین بڑے سن جسم تے مکھی نہیں سی بہندی تھوکدے سن تے خوہ میٹھا ہو جاندا سی پسینے چوں خوشبو آندی سی جدوں گزرتے سن ادھروں درختوں نوں چک چک کے سلام کرتے سن ایڈے سونے نے اس ضعیفہ نال شادی کیوں کیتی پھر تہاڈیاں کتاباں چ لکھیا ہے کہ نبی غریب سی تے تہاڈیاں کتاباں چ لکھیا ہے بی بی خدیجہ امیر سی پھر دولت واسطے کیتی بھئی یہ اس بی بی نے توہین کیتی کہ ساڈے نبی نے دولت واسطے شادی کیتی اچھا انہوں پھانسی دے دیو جواب نہ دیا جائے مولا تو انہوں بھائی جزائے خیر دے بھائی میرا مقصد ہے کہ جدو تسی روٹا تے آندے ہو بندے آ جاندے نے تے جانا بھی قربان کر دیتے وہ بندیاں تے اپنا فرض ادا کر دیتا علماء دا کوئی حق نہیں کہ اپنا فرض ادا کر دیا کنے کو بندے مروانے جے آخر وہ کتاباں تے لبو جنہ بچوں توہین نکل دی تے جعفر صادق کو نظریہ نہیں لیا جا سکتا یار چھڑو اسلام بھائی نظریہ لینا ہے کلیہ لینا ہے وہ کلیہ میرے 6ویں امام دے اور نوجوانوں سنو لوگ کہتے ہیں اس کتاب تہاڈی چ لکھے اس کتاب تہاڈی چ لکھے اس کتاب میرے 6ویں امام فرماتے ہیں قیامت تک واسطے کلی ہے میرے امام فرماتے ہیں لوگوں تم ہر بات کو حدیث کیوں کہتے اور ہر کتاب کو حدیث کی کتاب کیوں کہتے میرے مولا فرماتے ہیں لو کلیہ لے لو اگر تمہارے پاس کوئی روایت پہنچے حدیث کی شکل میں کوئی روایت پہنچے بڑا محتاط حدیث کی شکل میں تمہارے پاس شکریہ کے بلا کوئی روایت پہنچے اور تم نے پڑتال کرنا مقصود ہو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں یا نبی نے فرمائی ہے یا نہیں یا نبی کے متعلق ٹھیک ہے کہ نہیں میرے امام فرماتے ہیں معمولی سی بات ہے تھوڑی سی کوفت کر لو اس کو قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھو شکریہ مولا تو جزائے خیر دے
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ना होवे तो मेरे इमाम छेवें फरमाते दीवार पे मार दो। की फरमाया ने? अपना दीवार पे मार दो यार, जिवें खट्टी लस्सी दीवार नाल नहीं मारी दी। आए बंदे गिलास आंज करन ते विचों खराब दुध जा होवे ना आओ मारदे ने, जेड़ी खराब है आओ मार दीवार ते। मेरे छेवें का फरमान है हर किसी को नहीं मारना, चुम के सीने न ला के जहन च उतारनी है जेड़ी कुरान के मुताबिक हो। दीवार ते वो मारनी है जेड़ी कुरान नाल टकरा जाए। मार दीवार ते किन्नू? जेड़ी कुरान नाल टकरा जाए, जेड़ी कुरान नाल टकरा। मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। अय्युहा नबी इन्ना अरसलनाका, ऐ नबी हमने तुझे भेजा। अल्लाह करे ऐ नबी हमने तुझे भेजा। मैं मुजरम इस पूरे इलाके दा हथ आप बन के उहदे बंदे ने कदमां च बह जांगा, मुजरिम बन के जिहड़ा क़यामत तक साबित कीते करे किधरे अल्लाह ने पूरे कुरान च आख्या हुए मैंने तुझे भेज के नबी बनाए। मौला भी तुहानू जज़ाए खैर दे। भाई कुरान दी मैं आयत पढ़ी है, खालिक फरमाते हैं या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका, ऐ नबी हमने तुझे भेजा, ऐ नबी हमने तुझे भेजा, ऐ नबी मैंने तुझे भेजा, नबी मैंने तुझे भेजा, ऐ नबी मैंने तुझे भेजा। इसका मतलब है उस भेजिया ही नबी, मन फिर आया ही नबी। इसका मतलब जिदन सजदा ताहिरा तैयबा आमिना सलामुल्लाह अलैहा दी गोदे अतहर च, गोदे मुतहर च जिदन हजूर आए ने नबी सन, ऐ नबी हमने तुझे भेजा। और यार नबी पहले आख्या भेजा बाद ना, अल्लाह फरमाता नबी हमने तुझे भेजा। इसका मतलब है नबी पहले सन भेजे बाद ने। इसका मतलब है नबी आके मां की गोद च नबी नहीं बने, नबी बन के आए। ये कित्थों पता लगे? तुहाडी खैर होवे कुरान चो, तो जो कुरान कह रहा आया ही नबी है, उन्हें भेजा ही नबी है। जिस किताब च लिखा है ना जब आपकी उम्र 40 साल की हुई तो अल्लाह ने आपको नबी बनाया, मार दीवार पे। कमाल है सदके जावा नौजवान भाई, क्या बात, बहुत शुक्रिया। यार कुरान के मुताबिक पैगंबर नूं मनना ना, यार कुरान के मुताबिक मनना चाहिए। तुसी पैगंबर नूं कुरान के मुताबिक मन जाओ तुहाडी जान छुट जाए। तुहाडे सामने जदों कोई रवायत आएगी आ तुहाडी किताब च लिखिया है खुले दिल नाल आग साडी आ है ए नहीं, साडी आ है ए नहीं। अगर कोई आखे फलानी शरीफ है, तिरमिज़ी शरीफ है, बुखारी शरीफ है, इब्ने माजा शरीफ है, ते मिशकात शरीफ है, ओनू आखी सब तो वड्डा ए शरीफ है। ते जेड़ी इस शरीफ नाल टकरा जाए ना वो शरीफ हो ही नहीं सकती। बात खत्म हो गई, कुरान नाल टकरांदी है। हजरत आयशा नू किसे पूछा सी उम्मुल मोमिनीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मौला तुहानू जज़ा दे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा नू किसे बंदे पूछया कि बीबी जी ये फरमाओ कि जिहड़ा लोग आंदे ने कि रोवो ना मुर्दे ते भार है, रोवो ना चुप करो मुर्दे ते भार जे, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਸੁਟਾਣਾ ਜੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਡੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਵੋ ਨਾ ਮੁਰਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਮਰ ਮੋਮਨੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ है सदके जावा, बीबी फरमांदी है नबी कुरान की मुखालफत च गल ही नहीं करता। वो जी गल कुरान के खिलाफ है नबी किवें आखी होगी? बीबी आख्या तुसा मन किवें लिया कि नबी आख्या होगा? नबी कुरान आख्या, नबी जो आख्या कुरान आख्या, ते नबी इंज करता ही नहीं पे कुरान विच कुछ आखे ते उथे जाके कुछ आखे। उन्हें आख्या बीबी किवें? आपने एक आयत पढ़ी, बीबी ने आयत पढ़ी, हजरत उम्मुल मोमिनीन ने वो फरमाती है लोगों तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि कुरान कहता है कि बरोसे हशर एक नफ्स दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। एक नफ्स दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा
مرے کوئی تے روح کوئی چھڑے تے صاحب مردہ دے وے روح کسے چھڑے ہے تو صاحب مردہ تے آ گیا جڑی قرآن دی ہی مخالف ہے انہوں مندے کیوں تے مہربانی کر پھر پاویں جعفر صادق دی من جا پاویں ماں دی من جا مانتے صحیح رہا جڑی قرآن نال ٹکرا جائے مار دیوار